या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिवै देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी मभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां साप्रदां बुद्धिप्रदां सारदां बुद्धिप्रदां सारदां। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपणको सुललित कंठरे एही वैदिक मंत्र निश्चित भाव में आम मानस पट को आध्यात्मिकतार भरी देछि। वर्तमान विवेकवाणी पाठ करिबा पई मो अनुरोध करुछि इतिहास विभागर स्नातकोत्तर छात्री सुश्री अंकिता बेहेरा को से विवेकवाणी पाठ करंतु। सभारे उपस्थित थिबा मोर समस्त गुरुजन मानक मोर प्रणाम। आजिर विवेकवाणी बाधा जेते हेबो सेते भलो, बाधा न पाइले कौन नदीर बेग बढ़े, जो जिनिस जेते नूतन हेबो सेते उत्तम हेबो, से जिनिस प्रथमे सेते अधिक बाधा पाइबो। बाधा सिद्धिर पूर्व लक्षण, बाधा नाही तो सिद्धि नाही। धन्यवाद। धन्यवाद अंकिता। वर्तमान समय होछि सभापति परिचय प्रदानर। जेपरी गोटे घर सुपरिचालना मुरबी उपस्थिति एकांत अपरिहार्य। ठीक सेहीपरि जेकोसी अनुष्ठान हेउ, जेकोसी आलोचना चक्र हेउ, सेठारे मध्य ताहाकु श्रृंखलित भाव में परिचालना करिबा पई आवश्यक पड़िଥାଏ जड़े सभापति। ठीक सेमिति जड़े सभापति आम पाखरे आज उपस्थित अछंती आमर ही आलोचना चक्र रे। से हेउछंती अर्थनीति विभागर अवसर प्राप्त प्राध्यापक श्री शिवचरण खामुराई महोदय, जी कि ना केवल जड़े प्राध्यापक ता सहित से जड़े उच्चकोटीर वक्ता एवं जहांकर शिक्षादान उपकृत होइछंती अनेक कृति छात्री जो माने निजर समुज्जवल भविष्यत मध्य गढ़ी पारिछंती। तेबे वर्तमान मो श्री शिवचरण खामुराई महोदय को स्वागत करुछि एवं तांको अनुरोध करुछि से वक्तांकर परिचय प्रदान करिवे। नमस्कार। हाँ, वर्तमान आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद भद्रक शाखा एवं ये तरफ ये जो आयोजित होइछे आजिर ये जो आलोचना कार्यक्रम एथिरे भागवत दर्शन विषय वस्तु रही एवं ये विषय वस्तु को आगे नेबे आम समय जड़े महान प्रवक्ता, जड़े आध्यात्मिकवादी मनीष, जड़े प्राबंधिक, जड़े स्तंभकार एवं जड़े नाट्यकार भी, जड़े माने प्रबल वाग्मी श्रीजुक्त अनंत गोपाल पंडा महोदय एवं से आम समस्त को ये भागवत दर्शन संपर्क रे जो भागवत होछि स्वयं भगवान शब्दमयी रूप एवं जो भागवत मनुष्यर कर्णरे न पड़िबा पर्यंत से संसार रे जो जीवन चक्र रे जीवन मरण चक्र रे से पड़ी थाए
एवं मोक्ष प्राप्ति हुए केवल भागवत श्रवण भागवत चिंतन रे भागवत चिंतन भागवत दर्शन एवं भागवत पठन रे भागवत श्रवण रे मोक्ष प्राप्ति होता है मनीषर से संपर्क रे कथा को आगे नेबे भागवत दर्शन उपरे आमर श्रीजुक्त अनंत गोपाल पंडा महोदय जी आम समय जड़े भल स्तंभकार एवं जड़े नाट्यकार तथा जड़े आध्यात्मवादी मनीष आम समस्त को से भागवत दर्शन संपर्क रे से आमको कही शुणेबे तबे अनुरोध करुचे श्रीजुक्त अनंत गोपाल पंडा महोदय को से तांकर आध्यात्मिक दर्शन भागवत दर्शन संपर्क रे आम मान को किछि कहिबे। आज्ञा श्रीजुक्त अनंत गोपाल पंडा महोदय। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं जन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मरनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। महाम्बोधस्थिरे कनकरुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये। आज शुभ संध्यार स्वामी विवेकानंद लोकदर्शन संस्थान आनुकूल्य आयोजित এই ভক্তি রস আধারিত ভাগবত আলোচনা চক্রে সমস্ত কর্মকর্তা গ্রহণ এবং ভগবত কথা রস পিপাসু সুধী সজ্জন समस्त प्राज्ञ समस्त विज्ञ समस्त अभिज्ञ मानकु मु सर्वप्रथमे सिया राममय सब जग जानी करहूँ जोनि करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी न्याय रे अंतर स्वभक्ति प्रणाम करुछु अर्पण। सर्वप्रथमे मु कृतज्ञता रूपक पुष्पांजलि बाढ़ी देवी এই অনুষ্ঠানৰ কৰ্মকৰ্তা মানক নিকটৰে कारण ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ବହୁତ ହେଉଛି, କିଏ ସାହିତ୍ୟ ଆଧାରିତ, କିଏ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ भागवत प्रति लोक मानकर आग्रह को द्विगुणित करने पाए बहुगुणित करने पाए एवं सर्वोपरि भागवत रे निहित जो रस एवं तत्व को अन्य मानक प्रदान करने पाए ये जो महत प्रयास करिसंती सेमान निकट रे मु चिर कृतज्ञ। कारण जेभली भाव रे ध्रुवଙ୍କ निकटरे ध्रुव तपस्या करने जीवा बेले स्वत प्रवृत्त भाव रे नारद महर्षि तांको देखा देइथिले एवं गुरु भाव रे तांको आशीर्वाद करथिले, तांको मथा परे निजर अभय कर को स्पर्श कराइथिले
ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ କରି ମତେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଯୋଉ ସମୟ ତକ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଗାଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ନିକଟରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ନିକଟରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ହଉ ବା 45 ମିନିଟ୍ ହଉ ଯୋଉ ସମୟ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ 45 ମିନିଟ୍ କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରି ଆପଣ ଗଢି ତୋଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଭାଗବତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ଭାରେ ଭାବ ବା ଭକ୍ତି, ଗରେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ବରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ତଳେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମତେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ଭକତେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ତହୁଁ ହୋଇଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗ, ଏଣୁ ଏହା ନାମ ଭାଗବତ, ସୁଜନ ଏଣେ ଦିଅ ଚିତ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆକୁ କରାଯାଇପାରେ। ଭାଗବତର କଣ ମହତ୍ଵ ନା, ଭାର ହଉଛି ଭା ଇତ୍ୟର୍ଥ ଭାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପ୍ତିବନ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ହଉଛି ଦୀପ୍ତିବନ୍ତ, ସର୍ବବେଦେଷୁ ସର୍ବବେଦର ସାର ହଉଛି ଏ ଭାଗବତ, ସର୍ବସାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ନିଗମ କଳ୍ପ ଗଳିତ ଫଳ ମୁଖ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବ ସଂଯୁକ୍ତಂ ପିବତ ଭାଗବତ ରସମାଳୟ ମୁହୁର ରସିକା ଭୂବି ଭାବୁକା। ତେଣୁ ସୁଖ ମୁଖାଦ ଦ୍ରବ ସଂଯୁକ୍ତମ, ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ବବେଦର ଯୋଉ ସାର ତତ୍ଵକୁ ନିହିତ କରାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ, ଏବଂ ତାହା ପରମ ଭକ୍ତ ପରମ ବୈରାଗୀ ସୁଖଦେବଙ୍କର ମୁଖ ବା ତାଙ୍କ ସୁଖ ଚଞ୍ଚୁ ଦ୍ଵାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆହୁରି ରସଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅମ୍ୟ ରସକୁ, ସେଇ ଅମୃତ ରସକୁ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାନ କରି ଚାଲିଛୁ। ଏବଂ ଗଡ଼ ହଉଛି ଗତି। এই ଭାଗବତ ଯଦି ଆପଣ ପଠନ କରିବେ, ଇଏ ହଉଛି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆପଣଙ୍କ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯିଏ ସମର୍ଥ, ସେ ହଉଛି ଭାଗବତ। ଗର ହଉଛି ଗତି, ଭାରେ ଭାତି, ଗର ହଉଛି ଗତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜୀବକୁ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମାର୍ଗକୁ ଯଦି କୁସୁମିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ବର ହଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ସୁଜନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯିବ ଭାଗବତକୁ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସହିତ ଧୁନ୍ଧୁକାଦି ପ୍ରେତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ କଳିଗତ ମାନବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର, ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଏକମାତ୍ର ପଥ ହଉଛି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ, ଭାଗବତ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ପଠନ। এই ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କୁସୁମିତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଯେ ପଚାରି, ଏ ତିନି ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ତରି। ଏ ଭାଗବତର ପଦ। ଶ୍ରୋତା ଯିଏ ଶୁଣୁଛି, ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ବକ୍ତା ଯିଏ କହୁଛି, ଯିଏ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପଚାରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବର ହଉଛି ବରିଷ୍ଠ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପୁରାଣ ମାନଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତ ଥର କହିଥିଲି, ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତର 10 ଲକ୍ଷଣ ଏକାଧାରରେ। ସେ 5 ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରତିସର୍ଗସ୍ଥ ବଂଶୋ ମନ୍ୱନ୍ତରାଣୀ ବଂଶାନୁଚରିତଂ ଚୈବ ପୁରାଣ 5 ଲକ୍ଷଣମ୍। ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତିସର୍ଗ ବଂଶ ମନ୍ୱନ୍ତର ବଂଶାନୁଚରିତ, এই 5 ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ବେଳେ ଭାଗବତର ଏକାଧାରେ 10 ଲକ୍ଷଣ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 10 ଗୋଟି ସ୍କନ୍ଦ ରହିଲା, ସେ 10 ଗୋଟି ସ୍କନ୍ଦ 10 ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଲକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ପଢିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ, ବିସର୍ଗ, ସ୍ଥାନ,
पोषण उति मनंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय ये भाव में 10 गोटी लक्षण रही से लक्षण वर्णना संभव नुह कहीं आमर आज जो विषय वस्तु रही संपूर्ण अलग केउदिन आम आलोचना करवा स्वर्ग कौन विसर्ग कौन एवं स्थान कौन पोषण कौन उति कौन एवं मनंतर कौन ईशानु कथा कौन इत्यादि इत्यादि तेणु एकाधारे 10 लक्षण युक्त होता सर्वोपरि भागवत मुक्ति और आश्रय प्रदानकारी या कहगला परमशास्त्र एवं भाग भारे भाती गर हूँ गति बर हूँ वरिष्ठ एवं तर हूँ तरुणी अर्थात नौका अर्थात यही भवसागर को पार गले भागवत को आश्रय करिया पड़िबो ए भागवत हूँ एकमात्र तरुणी भवसागर को उद्धार पाइबा एवं एकादश स्कंदर मध्य प्रभु कहते जदि मुझे अनुकूल समीर एनाबे गुरु कर्णधार मुही अनुकूल समीर एमंत नाव थाउकुले जेबा नतरे भव जले ताहाकु बोली मूढ़मती से नर अटे आत्मघाती भागवत र 15 अध्याय रे उद्धव को प्रभु कहते भवसागर संपर्क में अवतरण करछन्ते तेणु भवसागर उद्धार पाइबा हेले पाप पंकरु निवृत्ति पाइबा हेले एवं सर्वोपरि भगवान पद पंकज को आश्रा करी निजर जीवन लक्ष्य को साधित करने को हेले उद्देश्य चरितार्थ करने को हेले मान को ये भागवत रूपक तरुणी उपर आश्रा करने पड़ो तेणु आसतु आम जो विषय वस्तु रही आज से विषय वस्तु संपर्क सामग्री भाव आम आज आलोचना करवा विगत थर मुझे 26 अध्याय संपर्क में कही 26 अध्याय जो हूँ सृष्टि तत्व वर्णन तृतीय स्कंद हूँ स्वर्ग अर्थात सृष्टि किपरि हैला सृष्टि किभली भाव में भगवान के द्वारा एक अहम बहुश्याम अन्याय भगवान जो चाहिए परमात्मा जो चाहिए ए सृष्टि को विस्तार करने सृष्टि सर्जन करने किभली सर्जना कले ए समस्त तत्व ए समस्त तथ्य यही स्कंद निहित तृतीय स्कंद निहित एवं पूर्व मध्य आपन देखिए द्वितीय स्कंदर 5म अध्याय समग्र भाव में ए सुशिष्ट तत्व संपर्क में वर्णना कर किंतु विशद भाव में तृतीय स्कंदर 5म अध्याय एवं 26 अध्याय एथिरे किभली भाव में सृष्टि हैला सर्जना करागला एवं ता मूल केउ को उपादान रहिला केउ को तत्व मान निहित रहिले ये समस्त को सुंदर भाव में ये तृतीय स्कंदर 26 अध्याय वर्णना कराई एवं 26 अध्याय आउ गोटे कथा वर्णना कराई से होचंती चित्त एवं अहंकार आम जो रहा चतुष्ट जो अंतकरण रहिले मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अहंकार हूँ मुख्य एवं अहंकार सहित महतत्व एवं पंचभूत यही सप्त तत्व आम कई क्या सह मिसिले ना मु पूर्व 26 अध्याय संपर्क समग्र भाव कहीकि 27 अध्याय को आसबि 27 अध्याय को आसबि 26 अध्याय शेष भाग में प्रभु ये जो सप्त तत्व को मिश्रित करने निजे चित्त रूप से शक्ति रूप भर अधिष्ठित हेले एवं तत्व गुड़िक कार्यक्षम है एक अंड सृष्टि है विराट पुरुष रूपान्वित है ये विराट पुरुष सबु देवता मान रहिले सबु महतत्व मान रही सबु तत्व मान रहिले तथा विराट पुरुष उठिले ना जो भगवान चित्त रूप से प्रवेश कले विराट पुरुष उठे आरंभ कला तेणु महतत्व अहंकार एवं पंचभूत यही हूँ प्रथम सप्तम तत्व जहाँ को शक्ति बा कार्यक्षम करने भगवान तही प्रवेश कले तेणु आमे जानिचे जे आमर जो भक्ति भाव एवं वैराग्य माध्यम ये चित्त को आमको एकाग्रता आनिया चित्त आनिया पड़ो चित्त को विक्षिप्त करने उचित नुह चित्त किभली एकाग्र भाव चित्त आसी पारे कौन हम ना आम आत्मचिंतन कर आत्मा कौन आम जीवन उद्देश्य कौन जीव कौन पे आसी ए पृष्ठ को आमर को लक्ष्य रही
आमे आसीचे 60 वर्ष बंचुचे कि 50 वर्ष बंचुचे एवं तापर कुआर जीवा आमे आसीचे काहेकि ए मनुष्य जन्म कौन पे लाभ करिछु ए जीवनर कौन लक्ष्य ए जन्मर कौन उद्देश्य ए सब को आमे जानी पारिबा जदि आमे भक्ति वैराग्य द्वारा चित्त को शोधन करी चित्त वृत्ति को आमे उत्तरित करि पारिबा चित्तरे सद्भावना को स्थानित करि पारिबा चित्त माध्यम रे आमे अनुभव करिबा ए जीवन कौन उद्देश्य आत्मा जो रहिचंदी हम शरीर रे जहांकर विहुने शरीर सबल पर्यंत होई जीव से आत्मा किए आत्मा केउठु आछंदी एठिकी एबे ये मध्य शरीर त्याग करी कुआडे जिबे ये सब को जानिया को हेले हम अंतर रे भक्तिर मंदाकिनी प्रभाव मन हवा उचित एवं भक्ति सहित वैराग्य भाव आम संसार को भोग करिया भाव नुहे संसार को त्याग करिया भाव अर्थात संसार रहिबा पद्म पत्र जेन्हे निरप्राय संसार रहिथिले मध्य आम चिंता चेतना अरे सिथिबे भगवान आमर चिंता चेतना रे नथिबो संसार नथिबो परिवार नथिबो स्त्री नथिबो पुत्र सर्वदा आमे किभली भाव रे भगवान को भावी परिबा चिंता करि परिबा या संभव हबो यदि अंतर रे भक्तिर मंदाकिनी प्रभावमान हबो एवं एई कथा कहिला भगवान कहिचंती तापरे मां को बुझैचंती जे ए मां जेपरि भाव रे जरे सूर्यंकर प्रतिबिंब पडुची प्रतिबिंब पड़ले कौन होउची ना जल जो गुण जल गोटे गुण होउची शीतलता जल शीतलता प्रदान करे आ कौन ना चंचल नदी बही जाउची रही पारुन गोटे जगह रे चंचलता एवं स्वच्छता मध्य ए सब गुण जल रही किंतु जेतेबेले सूर्यंकर प्रतिबिंब ए जल पड़िक प्रतिफलित होउची प्रतिबिंबित होउची से गुण गुड़िक से प्रतिबिंब को स्पर्श करूना अर्थात गुण अलग रही जाउची सूर्य किरण प्रतिफलित हो अलग जगह पड़ुची उभय उभय सम्मिश्रित होना उभय उभय युक्त होना तेणु से भाव में आत्मा निर्लिप्त आत्मा होची निर्विकार कहीं ना ये आत्मा होची भगवान का अंश विशेष परमात्मा अंश विशेष यही चिंताधारा केतेबेले आसीबो जेतेबेले हम अंतर रे भक्तिर मंदाकिनी एवं प्रवाहित भक्तिर मंदाकिनी प्रवाहित होगा सहित भक्तिर फल को प्रवाहित होगा सहित चित्त कौन हम ना उत्तरित हम चित्त रे उन्नत भावना आसीबो वैराग्य भाव आसीबो सेति बेले आमे भाबिबा ए संसार होची अलिक ए संसार होची क्षणिक ए संसार अढ़े दिन पाई उद्दिष्ट ए संसार मिथ्या जहाँ को हमर कहिचंती शंकराचार्य मात्र 32 वर्षर अवधि 788 मसार जन्म केरल कालाड़ी ग्राम रे एवं 820 रे निर्वाण प्राप्ति 32 वर्ष देइचंती अमूल्य संपद सनातन धर्म यदि उज्जीवित रही तार मूल रे आधार होउचंती शंकराचार्य एवं कौन कही गले से कही जाइचंती ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म एकमात्र सत्य जहां आमे देखुचु ताहा होची मिथ्या ता कारण होची सब क्षयशील सब नष्ट पथर यात्री जेतेबेले प्रलय हुए जेतेबेले कल्प परिशेष रे प्रलय आसे से प्रलय रे सब किछि नष्ट हो जाए रहंते एकमात्र भगवान तेणु सब नाशशील ये कथा कही शंकराचार्य परवर्ती समय आसिला 12 शताब्दी आसिले अपन रामानुज से विशिष्ट द्वैत भाव बा दर्शन प्रचार कले सी कहले जे ब्रह्म सत्य निश्चित भाव रे एवं जहाँ को आमे देखुचु जहाँ को आमे दृष्टि सम्मुख जी प्रतिभात होउचंती से मध्य सत्य कारण यदि ये सत्य न थांता आमे ब्रह्म सत्य बोली अनुभव करते ना ये भाव में रामानुज पर आसुच्च निर्माकाचार्य वल्लभाचार्य एवं परिशेष आसुच्च आपणकर श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ जन्मदिन आमे पालन करवा आसंता 14 तारिख रे ये सब दर्शन को तत्व को से विश्लेषण करी गोटे सुंदर दर्शन दे गले जहाँ का दर्शन नाम होची अचिंत्य भेदा भेद तत्व अर्थात ब्रह्म सत्य जगत भी सत्य रामानुज जहाँ कही
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଏ ଚୈତନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ସହ ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ, ତାହା ହଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ କଣ ଏବଂ କଣ ଭେଦ ଏବଂ କଣ ଅଭେଦ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦା ଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ କଣ ରହୁଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ କଣ ହଉଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଦିଟା କଥା। ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ତ ସହିତ ଭେଦ ବି ରହୁଛି। ସେ ଭେଦ ହଉଛି ଜୀବ ହଉଛି ମାୟାଧୀନ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅବିଦ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ ଆଧାରିତ ଯୋଉ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ହଉଛୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ, ଆମେ ମାୟା ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ। ମାୟାରେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ବିଭ୍ରମ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଛେ, ସଂସାର ସତ୍ୟ, ପୁଅ ସତ୍ୟ, ଏ ଘର ସତ୍ୟ, ଏ ଦେହ ମୋର ଇଏ ବି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ମାୟାଧୀନ ଏବଂ ଭଗବାନ ବା ବ୍ରହ୍ମ ମାୟାଧୀଶ। ଏ ହଉଛି ବିଭେଦ, ଏ ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଜୀବ ହଉଛି ମାୟାଧୀନ, ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ମାୟାଧୀଶ। ଏବଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ ନା, ଜୀବ ହଉଛି ଚେତନଶୀଳ, ବ୍ରହ୍ମ ବି ଚେତନଶୀଳ। ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଜୀବ ଉଭୟ ଚେତନଶୀଳ, ଉଭୟଙ୍କ ଚେତନା ରହିଛି, ହଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ତା ବି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଯଦିଓ ଜଳରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି, ତାକୁ ଯେମିତି ଚଞ୍ଚଳତା ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ, ଉଭୟ ଉଭୟ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ। ଏ ଆତ୍ମା ଆଜି ଏଠାରେ ଅଛି, କାଲି ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଧାରଣ କରିବ। ଆଜି ଏ ଶରୀର ରହିଛି, ଆତ୍ମା ନିର୍ଲିପ୍ତ, ଲିପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମା, ଏ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରହେନି। କାହିଁକି ନା ଏ ଦେହ ସହିତ ସେ ମିଶିଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ମିଶି କାହିଁକି ଆସେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ କାହିଁକି ମିଶେ, ଜ୍ଞାନ ତାର କାହିଁକି ଆସେ ନା ଅହଙ୍କାର। ଭଗବାନ ଅନ୍ତଃକରଣରେ 4 ଗୋଟି ରଖିଛନ୍ତି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଶେଷ ରଖିଲେ ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାରକୁ ରଖିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏଇ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଜୀବକୁ, ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ସଂଯୋଜିତ କରୁଛି, ମାୟାରେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ କରିଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜୀବ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତାଭିମାନ ଆସୁଛି। ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ଭାବୁଛି ଏ କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଥ ଅହଂଭାବ। ଏ ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ପରୋକ୍ଷରେ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ବା ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ହିଁ ଜୀବକୁ, ଆତ୍ମାକୁ ମାୟା ଯୁକ୍ତ କରିଦଉଛି। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୀବ କର୍ମ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହଉଛି ଏବଂ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ନିଜକୁ ଅଭିହିତ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ହଉଛି ସବୁର, ଏ ଶରୀରର କର୍ତ୍ତା, ଏ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ, ଏ ଯୋଉ ଅଭିମାନ ତାର ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି, ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ କର୍ମ ଫଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉ କର୍ମ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେ କର୍ମ ଫଳ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଉଛି ଏବଂ ପାପ କଲେ ପାପ ଫଳ ପାଉଛି। ଏବଂ କଣ ତା ଫଳାଫଳ ହଉଛି ନା, ଯୋଉ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅଛି, ଏଇ କର୍ମ ଫଳ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ଵାରା, କର୍ମ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ତ ଉଚ୍ଚ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ନିଚ ଯୋନି ଯାଇପାରୁଛି, କେତେବେଳେ ଚେତନଶୀଳ ଭାବରେ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ପଶୁ ଯୋନି ପାଉଛି, କେତେବେଳେ ସେ ପାଉଛି କୃମି କୀଟ ଯୋନି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଅଧୋଗତି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଉନ୍ନତି ଆଉ ଅଧୋଗତି ମଧ୍ୟରେ ଏ ଜୀବ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ। ଏ ମା, ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ମା, ଚିତ୍ତକୁ ଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିକୁ ଉତ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚିତ୍ତରେ ଉନ୍ନତ ଭାବନାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚିତ୍ତକୁ ଆମକୁ ଶାଣିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚିତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା କିଏ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚିତ୍ତ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତା। ଏଇ ସତ୍ତା ସୁପ୍ତ ନ ରହୁ, ସତ୍ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାମଚରିତମାନସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି,
ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବୁଛି। ଏଇ 45 ମିନିଟ୍ ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଜି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହଉନି, ମନ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଆଜି ପବିତ୍ର ହଉଛି ଭାବନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଏ ଚିତ୍ତକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଲେ କଣ ହବ ନା ଏଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କର୍ମରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା ଅହଙ୍ତ ଭାବ ମନରେ ଆସିବ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିରେ ଆମର ଆସିବ ଯେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ଆସିବ, ତେବେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଜନ୍ମ ବାରମ୍ବାର ଜନନୀ ଜଠର ଶୟନମ୍, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସ୍ୱେଦଜ ଅଣ୍ଡଜ ଉଦ୍ଭିଜ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ 4 ଭାଗ ରହିଲେ ତା ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଆମକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟମାନ ହବାକୁ ପଡିବ। ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସୁଖାନିଚ ଦୁଃଖାନିଚ ନ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ଚକ୍ର ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ହବ, ପୁଣି ମରଣ, ପୁଣି ଜନ୍ମ, ପୁଣି ମରଣ, ଏଭଳି ହବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନାକୁ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚିତ୍ତରେ ଏଇ ଭାବନା ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଭାବନା କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆସିବ। ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ଏ ଚିତ୍ତକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଚିତ୍ତକୁ ମୋ ପାଦରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। କିଏ ଲଗେଇ ପାରିବ ନା ଯାହାର ନିର୍ମଳ ନିଷ୍କପଟ ଭାବ ଥିବ, କାହା ପ୍ରତି କପଟତା ଆଚରଣରେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଯାଉଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବୁଝଉଥିଲି ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତିକିବେଳେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଭକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତି, ରାଜସିକ ଭକ୍ତି, ତାମସିକ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ଅବତାରଣ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କରାଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ସମୟ ଭାବରେ ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ତାମସିକ କଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଜଗତ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ତ ଭାବିବ ଏବଂ ତା ଜଗତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିହାର ନ କରି ନିଜର ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଅହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଭାବନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଭାବନାକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ବା ତା ଅନ୍ତରରେ ଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଭଗବାନ ଡାକୁଥାଏ, ତାହା ହବ ତାମସୀ ଭକ୍ତି। ତା ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ତା ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିତୃଲୋକରେ। ରାଜସ ଭକ୍ତି କିଏ ବା କାହାକୁ ଆମେ ରାଜସ ଭକ୍ତ କହିବା ନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶଂସା ପଛରେ ଧାଇଁ ଥାନ୍ତି, ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ହୁଅନ୍ତି ଧାବମାନ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କେମିତି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଆସନ୍ତା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବି ମୁଁ କେମିତି ସୁଖ ଲାଭ କରିବି, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଏଇ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ରାଜସୀ ଭକ୍ତି। ଏବଂ ରାଜସିକ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆତ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବା ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ, ଆତ୍ମା କିଏ ଜାଣିବା ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ତରରେ ଭକ୍ତିର ମନ୍ଦାକିନୀ ପ୍ରଭାବାନ କରାଇବ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ତାର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଆତ୍ମ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହବ, ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ସେ ହଉଛି ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତାର ଗତି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯାହା ଆଜି ହଉଛି ସପ୍ତବିଂଶତି ଅଧ୍ୟାୟର ନିଷ୍କର୍ଷ। ସପ୍ତବିଂଶତି ଅଧ୍ୟାୟର ନିଷ୍କର୍ଷ ହଉଛି କେମିତି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହବ, କେମିତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହବା। ଏଇ ହଉଛି ସପ୍ତବିଂଶତି ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଉ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କିଏ? ଇଏ ହଉଛି କାମନା ଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ବା ଇଏ ହଉଛି ସଗୁଣ ଭକ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ହଉଛି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ହଉଛି, ଯାହାକି ବହୁ କଷ୍ଟ। ନିଜ ସୁଖ ଦେଖିବ ନାହିଁ,
तार एकमात्र उदाहरण होचंदी गोपी भक्ति। गोपी भक्त होचंदी, गोपी मान होचंदी निर्गुण भक्तिर परिचायक, अर्थात कामना नाही, निष्काम भक्ति जा कहते, निष्काम भक्ति तांकर। ये कामना युक्त भक्ति जा कहली सात्विक राजसिक तामसिक, एवं निष्काम भक्ति होची गोपी मान भक्ति। भगवान को आनंद दबु हम ए उद्देश्य। से चाहिए मथुरा को आसी पारथांते, कृष्ण 4 दिन पे कही आसिले मथुरा को, मथुरा रु गोप केते बाट किंतु आसी नाहांती। कारण होची से भगवान को कष्ट दबु चाहि नाहांती, तांकर जीवन भगवान को आनंद देवा पे उद्दिष्ट। सेति पई निष्काम भक्तिर ज्वलंत उदाहरण हेले गोपी मान हेले। तेणु सेठी बुझुचंती ए मां, तेणु आमको कौन हवा पड़ो, जो व्यक्ति निष्कपट निर्मल भाव को मन भीतर पोषण करिवो एवं मो कथा श्रवण करिवो, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन जो नवदा भक्ति रहिले, तेणु प्रथम भक्ति होचंती श्रवण। मो कथा श्रवण से करिवो एवं सबु प्राणी मान समभाव सुनिचैव सपाकेत पंडित समदर्शिन। से जी हो, कुकुर हो, गाई हो, जेकोसी जीव हो, समस्त निकट में समस्त भितर ब्रह्म अच्छी, ब्रह्म सत्य विद्यमान ये भावना आनी पार। तेणु क्या सहित शत्रुता आचरण करिवो नाही, क्या सहित तिक्त भाव क्या प्रति मन में पोषण करिवो नाही, एवं जो संसार प्रति जो आसक्ति रही से आसक्ति भाव को त्याग करिवो। एवं एथि सहित आम जो रही वर्णाश्रम, तो 4 गोटे आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आश्रम मान को मध्य आश्रय करी आश्रम रे निज समय अतिवाहित करुथिबो एवं तत्सहित ब्रह्मचर्य मध्य पालन करुथिबो, सेही व्यक्ति मोर प्रिय होई जीवो एवं से मोर पद पाया पे समर्थ हबो। ए मां, यही भली भाव जीवन को परिचालित करिया पड़िबो एवं मो प्रति तार भक्ति आसिले मो पद सर्वदा चिंतन करे, से मध्य कौन करिवो ना परिमित भोजन करिवो। अर्थात आज एकादशी, आज आम समस्त एकादशी करि नाहांते, आम मान भली केते जण करिछु, आमे माने मध्य किछि फल खाउछु, किंतु असंति मध्य व्यक्ति विशेष जो माने फल आहार न करी केवल निर्जला एकादशी मध्य करिसंती। केते जण फल आहार करछंती, केते जण मध्य साबु इत्यादि खाउछंती, आउ के जण मध्य एकादशी न करी मध्य साधारण भाव जो भोजन कर। तेणु ये जो परिमित भोजन, अर्थात जो भोजन कले शरीर रे कुभावना सृष्टि हो ना, जो भोजन शरीर को माने कर्मक्षम करने सक्षम हम एवं भगवत चिंतन रे सहायक हम, से भोजन आम करिया पड़िबो एवं शांत स्वभाव हवा उचित, एवं से व्यक्ति मध्य शांत स्वभाव हवा उचित। सबरी मित्र भाव और समस्त प्रति मित्र भाव ता अंतर स्थापित करने दरकार एवं दया भाव मध्य ता मन भीतर थिबो, सब जीव प्रति दया भाव तार थिबो एवं सर्वोपरि यदि मो पाखे चित्त समर्पण करिवो, चित्त प्रति तार यदि उत्तरित हबो, कोन हबो ना से भाबिवो ए संसार मु रहिछि, संसार मु स्पर्श मते करिवो नाही, संसार रे मु रहिछि सत्य कि संसार मते बांधिनी, संसार सहित मु अनुबंधित नुहे, मो स्त्री अच्छी, मो पिला अच्छी, ये समान जो कर्तव्य रही मोर कर चलती ईश्वर दत्त कर्तव्य, ईश्वर अनुप्रेरित कर्तव्य, ईश्वर कृपा मत यही कार्य साधन करने, यही परिवार को कहीं ये संसार को परिव्याप्त करने बढ़ेवा ब्रह्मा 10 ऋषि को सृष्टि कले, प्रथम चतुर्सनक को रुद्र को सृष्टि कले, 10 मुनि को सृष्टि कले एवं या द्वारा कार्य साधित जहाँफल प्रकृति पुरुष एकाधरे स्वयं मनु शत्रु सृष्टि कले। ये सृष्टि विस्तारित करिया पड़िबो, सृष्टि उद्देश्य को साकार करिया पड़िबो, किंतु सृष्टि भितर रहिबा, संसार भितर रहिबा, संसार को मोर बोली न भाबिबा ए होची हमर कर्तव्य, हमर एकांत कर्तव्य, हमर भावना से हेबा दरकार। हम संसार भीतर रही संसार मत स्पर्श न करू एवं आत्मदर्शी भी, अर्थात ये आत्मा कौन चाहूची, आत्मार उद्देश्य कौन, आत्मा कौन पर ईश्वर धारण करिछि, कि उद्देश्य को साधित करने भगवान आमको जन्म देइछन्ति, से जन्म को आम कि सार्थक करवा एवं पुनर्जन्म केमती न हो आपको आम भाविया दरकार। ये सब हेले यही सब कार्य करें कौन हम ना आमर भगवत भावना, भगवत चिंताधारा ये चित्त रे स्थानित हम। तापरे
आमे मध्य भावुचे जे जल पात्र जेतले सूर्यकर प्रतिबिंब पड़ुची से मते जदि घरे पड़ुची आमे भावुचे सूर्य अछंती तेणु आम मन भितर जो गला थर कहूली प्रभु जो अहंकार सृष्टि महतत्व जो सृष्टि है अहंकार से अहंकार त्रिविध वैकारिक तैजस तामस सात्विक राजस तामस सात्विक हूँ वैकारिक जो सृष्टि है मन एवं इंद्रिय अधिष्ठात देवता माने तापरे तैजस सृष्टि है पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय एवं तामस सृष्टि है पंच तन्मात्रा एवं पंच महाभूत तेणु ये सब जो सृष्टि होती प्रभु कहते जो अहंकार ये अहंकार जो रही वैकारिक सात्विक और राजसिक तामस ये अहंकार माध्यम आमे भगवान को केमती अहंकार त्याग करी भगवान पद प्राप्ति हवा यह हूँ आमर कर्तव्य केमती जेते बळे जल सूर्य प्रतिबिंब प्रतिफलित घरे पड़ी थाए एवं घरे आम देखू कांथरे सूर्य प्रतिबिंब देखी आम अनुभव करूँ जे सूर्य अच्छा सेमती जदिओ यही पंच महाभूत को देखी पंच महाभूत सहित शरीर को देखी इंद्रिय मान कार्यकलाप को देखी आम अनुभव करवा जे आत्मा मध्य शरीर विद्यमान आम भगवत दर्शन करवा ये आत्मा माध्यम ईश्वर आत्मा किए से ना भगवान अंश विशेष भगवान एक अंश आमर शरीर रही एक भावना को आनिया पड़ो तेणु आत्मार कुशल पाई जिते आत्मा आम शरीर अच्छा आम अनुभव करवा तेज आत्मार कुशल पाई आम किसी कार्य करवा तेणु आत्मा किभली भाव में उद्धार पाइब ताहा हूँ आमर कर्तव्य से देवहूति प्रश्न पचार प्रभु आपन तो कहते आत्मा को उद्धार करने आत्मा तो बेले अनुबंधित हो जाऊँगी प्रकृति पुरुष ये पुरुष जो शरीर में ये प्रकृति तो अनुबंधित प्रकृति द्वारा प्रभावित पुरुष प्रकृति कहीं क्या छाड़ी रही पारि ना तेज आप कहतु केमिति पुरुष ये आत्म पुरुष केमती उद्धार पाइब देवहूति गोटे उदाहरण दौरान हे प्रभु हे कपिल प्रभु हे मोर पुत्र ये मत कहतु जिते बड़े जो आमर रोचे कौन ना गंध हूँ आमर क्षिति तत्व एवं प्रति जो पंच तन्मात्रा सहित गोटे गोटे महाभूत संयुक्त जल सहित रस रस तन्मात्रा जल हूँ पंचभूत जमी जल आ रस उभय संयुक्त एक एवं अभिन्न ताको विभेद कर ना तो प्रकृति पुरुष ये तो माने माने एभली भाव संयुक्त केमी अलग करी पुरुष केमी उद्धार पाइब प्रकृति दूरे जीव यदि भगवान बुझे माँ अच्छी कर्तव्य अच्छी बात अच्छी कौन करने पड़ो ना निष्काम भक्ति भक्ति को उद्रेक करिया पड़ो ये भक्ति उद्रेक कले कौन हम ना भक्ति वैराग्य उद्रेक पठन जो शास्त्र पठन कर भगवान कथा श्रवण कर सत्संग कर चित्तवृत्ति उत्तोलित हम चित्त उत्तोलित हेले जो संसार जो बंधन जो प्रकृति प्रकृति बारंबार बारंबार आस्ते आस्ते से बंधन बा से माया क्षय आसव बंधन अटूट बंधन से आस्ते टूटे आरंभ कर तेणु भगवान प्रति भक्ति भगवान का नाम भजन भगवान का गुण कीर्तन एवं वैराग्य भाव पोषण द्वारा जो बंधन आम जो अनुबंधित हो माया रे बंधित होमें माया धीन हो जाइए आस्ते आस्ते से माया कटिया आरंभ कर माया कटिगले कौन हम ना आम भगवत प्राप्ति हो पार भगवान के पाद पाइपर जो रही मुख्य मुख्य जो पाचुरी मुख्य प्राप्ति साधुज्य मुक्ति जो रही साधारण लोक चाहिए मुक्ति कहीं पाइबे मुक्ति 5 प्रकार साधुज्य मुक्ति सारूप्य मुक्ति सालोक्य मुक्ति सामीप्य मुक्ति एवं साष्टी मुक्ति आप स्कंद पुराण देखीदे प्रथम द्वितीय अध्याय आसुँच किए ना काक उद्धार पाई जाऊँगी चतुर्भुज हो जाए भगवान सहित मिसी जाऊँगी साधुज्य मुक्ति भगवान सहित लीन हवा हूँ साधुज्य सारूप्य हूँ भगवान को रूप प्राप्ति हूँ सारूप्य मुक्ति सालोक्य हूँ भगवान को लोक गोलोक बास कर सालोक्य मुक्ति एवं सामीप्य भगवान का निकट में बास कर सामीप्य मुक्ति शास्त्री हूँ भगवान का परी ऐश्वर्य लाभ कर शास्त्री मुक्ति 5 प्रकार मुक्तिर वर्णना शास्त्र रही किंतु ये प्रकृत भक्त ये मुक्ति चाहे नहीं भक्त भगवान प्रभु मु मुक्ति चाहे नहीं
ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କରିବି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଏ ମନ ମୋର ହଜିଯିବ, ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଆପଣ ବାସ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢି ଦଉଥିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ସମୟ ହେଉଛି ଅତିବାହିତ, ଏ ଜୀବନ ହେବ ଧନ୍ୟ, ଜନ୍ମ ହେବ ସାର୍ଥକ। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭକ୍ତ ଚାହେଁନି ମୁକ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ମୁକ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଏଡି ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ମାନେ ମୁକ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି କାମନା ନାହିଁ। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, କାହ୍ନୁ ମୋର, ମୁଁ କାହ୍ନୁର। କାହ୍ନୁକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ, କାହ୍ନୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁ କରୁ, କାହ୍ନୁ କଥା ଚିନ୍ତନ କରୁ କରୁ ଏଇ ଯିବ ଚାଲି ଯାଉ। ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ମା ରାଧା, ଆହା ପିଠିରେ ଦ୍ୱାରି ପାହାଡ଼ ପରେ ପାହାଡ଼ ବସେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚିହ୍ନ ପଡୁଛି କୃଷ୍ଣ ଠାରେ। ଏବଂ ରାଧା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମା ଶ୍ରୀ ରାଧା, ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ମା ଶ୍ରୀ ରାଧା, ମହାଭାବ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଶ୍ରୀ ରାଧା, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ହେ ମା, ଯଦି ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ମୋକ୍ଷ ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁ ଅନ୍ତରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ସ୍ଥାନିତ କର ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରାଇ ପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସଂସାରରେ ରହି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ନୀର ଭଳି, ପଦ୍ମପତ୍ର ଜେହ୍ନେ ନୀର ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ସଂସାରରେ ରହି ତୁମେ ମତେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରେ, ଭଗବତ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ମତେ ନାମ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ମତେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ମତେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବ। ଏତ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ସପ୍ତବିଂଶତି ଅଧ୍ୟାୟର ନିଷ୍କର୍ଷ। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମା, ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଅଣିମା ଲଘିମା ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ନବନିଧିକେ ଦାତା ଆମେ କହୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଅଣିମା, ଲଘିମା, ମହିମା, ଗରିମା, ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରାକାମ୍ୟ, ଇସିତ୍ଵ, ବସିତ୍ଵ, ଏଇ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି। ସେଇଭଳିଆ ନବନିଧି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଦ୍ମନିଧି, ମହାପଦ୍ମନିଧି, ନୀଳନିଧି, ମୁକୁନ୍ଦ ନିଧି, ନନ୍ଦନିଧି, ମକର ନିଧି, କଚ୍ଛପ ନିଧି, ଶଙ୍ଖ ନିଧି, ଖର୍ବ ନିଧି। ଏଇ ନବନିଧିଙ୍କର ଦାନ ବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ଜୀ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ନବନିଧିକେ ଦାତା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସିଦ୍ଧି ମାନେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା କରିବା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧି ସେଇ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ହେବ ଅନ୍ତରାୟ, ଯାହାକୁ ସେ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉଟା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେବ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଗଲାଣି। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତବିଂଶତି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତୁ, ଭାବନା କଳ୍ପନାରେ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମାର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆତ୍ମାର କଣ ନିହିତ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କିଭଳି ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଭଳି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ସଂସାରରେ ରହି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ପୋଷଣ କରି ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଭାବ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଭାବକୁ ପରିହାର କରି ଆମକୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଯଦି ଆମେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା, ଭଗବତ ପଦକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଭଗବତ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବତ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ସେଇ ହରି କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି, ଇଏ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ। ମୁଁ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭାବି ଯଦି କରିବା ଏବଂ ସବୁ କିଛି କର୍ମ ଫଳକୁ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲି, ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜୀବନ ହବ ସାର୍ଥକ, ଏ ଜନ୍ମ ହବ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହବ। ଆସନ୍ତୁ, ଏତିକିରେ ମୁଁ ବାୟୁ ଦଉଛି ବିଶ୍ରାମ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଆଜି ଭାଗବତର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ସେଥିରେ ନିହିତ ରହିଛି ଭାଗବତ ଶବ୍ଦର ତାର ଅର୍ଥର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ତାହା ସହିତ ଭାଗବତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ଅହଂର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧୋଗତି ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ନ ରଖି ସେ ଯେ ଫଳରେ ଆଶା ରଖୁଛି, ତାହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୋଗୀ ନ ହୋଇ କିପରି ତ୍ୟାଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାଗବତର ଭୂମିକାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ସମାପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାର। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସମାପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବେ। ସାର୍ ସମାପ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ ଦୟାକରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। कथावाचक श्रीजुक्त पंडा महोदय जो भागवत दर्शन कथा कहले आमको बहुत खुशी लगी अशेष अशेष धन्यवाद। भागवत शास्त्र महिमा अपार एवं अनंत नित्य प्रतिदिन भागवत चर्चा आलोचना एवं पठन होउथुवा घरटा से घरटा तीर्थ तुल्य हो जाए। हजार हजार अश्वमेध यज्ञ एवं शह शह बाजपेय यज्ञ मध्य ये भागवतर कलाए षोड़शांश संगे समान हो पारती नाही। गंगा गया काशी पुष्कर प्रयाग मध्य यार समकक्ष नुहंती भागवत दर्शन एवं भागवत पठन। प्रतिदिन भागवत पढ़िबा भागवत चिंता करिबा भागवत चिंतन तुलसी मूल जल देवा गो सेवा करिबा अति उत्तम कार्य एवं जो व्यक्ति अंत काल रे भागवत वाणी श्रवण करिथाए अंत काल रे शेष समय रे ताकू भगवान वैकुंठ पद प्रदान करिथांती। सेइथिपाई ये भागवत चिंतन भागवत होचे स्वयं भगवान स्वरूप। जाओ श्रीयुक्त पंडा महोदय से जे केवल जड़े अवसर प्राप्त बैंक अधिकारी नुहंती जड़े नाट्यकार स्तंभकार एक कथा मुझे आकाशवाणी कटक द्वारा तांकर रचित नाटक करमाबाई मध्य प्रचारित होइछि करमाबाई एवं से ओडिसी लोक भोकाल मध्य प्राचीन कला केन्द्र स्नातक जाओ पंडा महोदय को तांकर भागवत दर्शन मान को समस्त को श्रवण करे नवदा भक्ति भितर अन्यतम श्रवण ये श्रवण कर भागवत कथा आमे तांको पाखरे ऋणी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वर्तमान धन्यवाद अर्पण करबा पई पांचमुखा रामचंद्र सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक श्री प्रमोद कुमार कर महोदय को मैं अनुरोध करुछि। धन्यवाद मैडम। मु सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी जे मु विभिन्न कार्य व्यस्तता रही आज टिके विलंब जॉइन कली किंतु आमर जो पंडा सार बैंक कर्मचारी हेले मध्य सी भागवत तथा ओडिशा दर्शन को समस्त नीति नियम दर्शन शास्त्र सब कुछ अगाध भाव सी तांकर पांडित्य अच्छी सब विषय एटा आज जना पड़ा। नवधा भक्ति एवं सत्व तम मुख्य ये सब संपर्क रे सी मध्य आमको अवतारणा करथिले एवं तत्सहित संसार मध्य रही किपरि सारुपत्र रे पानी ढल ढल हैला परी आमे संसार मध्य रही वैराग्यर भावना आमे निज भितर उद्रेक करि परिबा एवं से अनुसार आम जीवन को आमे यापन करि परिबा तार मध्य से जे आमको अवतारणा करिसेंती आमको मार्गदर्शन करिसेंती। तेणु वक्ता महोदय को प्रवचक महोदय को मो तरफ एवं आमर समस्त संस्था तरफ अशेष अशेष कृतज्ञता एवं धन्यवाद एवं तत्सहित आमर प्रज्ञा मैडम एवं अन्यान्य जो माने वक्ता प्रवचक विदुषी गण महामनीषी गण आज ये जो सांध्य अवसर रे निजर योगदान करिसेंती समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद एतिकी कही मु मोर वक्तव्य प्रसंग करुछि। नमस्कार। धन्यवाद सर। वर्तमान समय होछि शांति पाठ करिबार एथि निमंते मो देउळ सप्तपदा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक श्री सुधांशु जेना महोदय को अनुरोध करुछि से शांति पाठ करिबे। नमस्कार। आजिर ई पाठचक्र रे योगदान करिथिबा समस्त श्रोता एवं वक्ता माननको प्रणाम। ओम देवो
शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आजिर ये सभा ये भागवत आलोचना ये भागवत सभा एतिकरे सांग हैला। हाँ भाई समस्ते रहिबे आज सांगठनिक आलोचना पे समस्त सूचना। प्रति पाठचक्र परी आज मध्य 8टारू सांगठनिक कार्य निश्चित